Another day, another vlog. Sa ho, niya may karon sa ho. POV. Hupat kong New Jersey. Hupat kong Lake, New Jersey. Kami lang luha. I don't know what's color. Nga naka-blue kang color sa tubig. Muna atong bantayan kung unsa o atong wind glass. Ato lang kata dito dapit sa katong lake yun. Lake. Namurag lain mga pangalan dara o wind glass man. Ato ta dito? Ato tan ko sa katong nay. Mini golf man eh. Mini golf. Yes. Anak tadi ang bayad ang gula taga pin. Oh, Why not? ang among trip karon. Nya pang alas 3 pero karon nga nami kay alauna. Over excited. Oh, naman lagi na lain ay diha mo na. Mo na lang opisina. Oh. Mo na lang opisina dai. Mo na parking area diha. I don't know kung libre siguro. Ano na sila ona? Yes. Hydro bike. Is it here or? Yeah, that's here. You said for 3 o'clock? I was gonna call my boss. We have a 5-minute plan right now. Yeah. Okay. We were just so very early too. Karon man ay magsakay mi sa kana ang sa gani kana murag bike gani sa dagat o sa lake. Ikot-ikot rin tuyok-tuyok. At least experience lang. Mahuman na sa taas. Ha? After 2 diha. Ilang bisita. Pwede na lenta. Oo. Okay. That's good. Yeah, grupo na sila di ay. Pila lang kaulas. Mag-enjoy mga bata. Nice diri kung nakay kuno kanang nakay balay ba. Kilid aning lake. Eh, may kuan man yung basa na ay tubig. Sila, yes. Nakay na rin kay kuan dayon. Boat. Problema kung dito kasudas. Dito makasulod diha. Magtan along the lake kay residence, private residence na diha. Abi na AB. AB sige susunod na ako. Di na babay sa parking. Wasak ko ng utan. Bilang. Singlan man to dito kung kuan pabayron tag park. Pero ilan man to dito ang area. Yeah. Maybe na siguro apil. Muna diri ang kuan kung bib daghang tao like weekend siguro. Ang lisod diri ang park. Ang parking may problema. Gamay naman yung kuan. Kini isa una siguro pang residential lang ni. Ihimo lang commercial tungod lang sa wala na parking mo siya babos siguro. Kaya dead end man. Uy. Pwede sa kakon dito inom di ay si. Na bar. Okay. Yes. Malik mo sa sakyanan. Dili may naghulat. Tama alas 2. 2:30? 2:30. Yung time is alauna 15 pa. Sayo minagan. Kaya excited. Kika sa mga lagad to. Balik na din. Hindi na magkulat.
dito na tayo dito. Nato reservation pero pato sa silong kung okay ba. Karon namong i-try kung pwede ba maka-early. 2 o'clock pa, na 3 o'clock ang booking. So I hope nga okay na early. Okay, para mahuman. Okay ra sang inita. Hayag pag-ayo. Niyaya pag-ayo. Labong ganina, luklong-luklong na. Kaya gihapon. Problema kasi duulo na upalo. Na ako no silong, ipakita na nga to. Na in charge niya. Ana? Oh. Muli siya diri ang hydrobike. Igna raw. The Lake Hopatcong Adventure. Is it? Ay, katong nailake ko. Anay. Sila pa maghulat lang hulatan ko no. Kay nga naman kay magdungan Alas sa ato. 3, alas 3 mo gid ang schedule diba? Oo. Pero ako mo rita karon kung Napailain. kay naa naman din nagpan. Ala to ko na picture ba ha. Ikuta daw na yun ha. Kaya naka-check-in na may maghulat lang mi sa among na ay kadungan namo. So 3 o'clock pa man among kuan. I-timer to. 3 o'clock pa among schedule so gi-accept me pero nami hulatan. Hulatan nga kauban namo. Okay, that's it. Amo na? Mana. Cheers. Ka. Ati di ba aga? So among pag hydrobike. Hydrobike is 30 minutes. Kita duha na 30 minutes, right? Okay. Nagbayad mi og 100 Oh, ni naa si ka kapin. Ano 100 basta 100 ang muna bayaran. 47 man ang. 47 plus tax. So sa 100 kapin ang muna bayaran. For 30 minutes for enjoyment niya. Yes. Experience. For enjoying niya. Bisag dito ka balog-langoy. Sugal lang ta. Okay. Back, guys. All right, so it's two hydro bikes and Oh, you guys. Yeah. We have this one. Here, you guys are just gonna put these on like backpacks. okay, nice. Bigger. We're ready. Nabalik ko na ako. Ay wait sa kono ingon niya. Dili magtaranta ha, excited ra. Napa instruction himuon niya. Ah. Mag-wait ta. Nakuha ni Mami lang kwan? Yan. When you're on the bike, you don't want to turn it around too much. It's on a slight turn and then you pedal. If you turn it too much, you're gonna block the flow of the water. You're not gonna go anywhere. Okay. That's it. And then you pedal forward and backwards. You guys are gonna have Logan out there in the red life jacket, so Okay. make sure you stay up with him. Oh shit. Okay. So asa tong guide ni? Ada one? Okay. Okay na ko ani? Check for you that your seat height's good. Just make sure you can pedal comfortably. That's good. Let's give it a lower maybe? Yeah. Allowing. Can I get off or? No, you can stand. Just stay like that. Di man siya yun.
Atras. Atras. And then tuwan na nagpalayo ng isa, di kabalaw sa pagliko. Naglayan siyang dalan. No, just pedal it, going back and then turn. Sige na, more. Sige mo, ayaw, don't stop, pedal lang yun. Oh man, maybe okay. Little pond. It's called Big Pond and Little Pond. And in the mid-19th century, Liko to sit. want to come up right Set. Dito rin liko, ano ba? Everybody look to their left. This is the island that is right on our left, about 11 blocks. That is called Halsey Island. Halsey Island is the largest man-made island on Lake Hopatcong. And it is home to around 28 different houses. Set, pare. Sige na, parang dito na. Diyan na tayo. Oo. Yeah. For the hydroplanes, you guys are going to use one of that. Good. That's nice house right there. Ay parkinganan sa speedboat nila. Walang mga service na diri. Wait. Pagpalutaw lang set. Pagpalutaw. Yes. 5 minutes na lang kuno makaabot na mi sa among dungguanan. Kulangan mag 30 minutes mura og enjoy mo ko aning sikad-sikad. Pero ang primero mo sa kay maka intimidating kay di ka balance pero kung tawag aning makabalance ang aning nerve na balod na whip hadlok matumba. So kung kasinati na ka, okay na, enjoy kay bye. Ang kuwan lang din kung mag-anhi dire is lang, prepare lang mo sa nina yung mga pangkaligo ay kung once tikalbong mo at least mo dahil yung mga cellphone so sa bag nga di mo basa na may tour guide siya yung mag-guide sa paingon dili mo pasagdan nga kamano tuyok dire kay naapoy mga speedboat na yung mga jet ski sila gianan. Pwede sa karinta sa light kayak like that for 2. So nagitnahan ng jet ski. Nagpunta sila pa jet ski. They're good. Oh yeah. Okay. And then my double kayakers, you guys are gonna follow me into the docks, okay? Wow. Kabalo na kasit. Kabalo naman na ka. You guys get there, I'll try to help you guys as fast as I can to get you off the hydroplanes. Okay. Okay, human na jud mi. Nakadunggo na ngadto. How do you do that? Hiyon lang yung airdrop. Money airdrop? Oh. And then it's nice experience. Yung manami sa among. man ka? Nasa na mo? Oh, manami sa among hydro bike tour sa Lake Hopatcong. Lake Hopatcong, New Jersey. Okay sad ang yung ko sa una nga 30 minutes sa taas. Bro, di man di ay mubura 30 minutes kay malingaw kasi sikat-sikat labi na imong kauban nga di kabalo. Pagbalik-balik having kantyaw. Karon mauli na mi sa oras 3:47 and then diretso na mi uli kay di ka nang hapon na pa magabinan tagpa uli. Okay,
gas, okay pang gas. So dito na ko pag gas, street na hinahinay lang pa uli. Sige guys, see you.